दोस्तों खूबसूरत तहरीरें कई मेरी नज़र से गुज़रती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी उन्हें शेयर करूँ, जो दिल पर असर रखती हैं और आप का रुख मोड़ने की शायद ताकत भी। जी हाँ, किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है, बुढ़ापा बोझ बनकर नहीं आता और ना ही वो धक्के देने से जाता है। इसी तरीके से ये मशरिक़ में मर्ज़ और मग़रिब में ज़िंदगी इंजॉय करने का असल वक्त समझा जाता है। बुढ़ापे में दांत जाने लगते हैं और दानाई आनी शुरू हो जाती है। औलाद और आज़ा जवाब देने लगते हैं। बुढ़ापे में बीवी और याददाश्त का साथ कम होने लगता है। बुढ़ापा आता है तो मरते दम तक साथ निभाता है। बुढ़ापे की पहली निशानी ये हुआ करती है कि हसीन लड़कियां अंकल कहकर पुकारने लगती हैं। इंसान दो चीज़ें मुश्किल से कबूल करता है, अपना जुर्म और अपना बुढ़ापा। हमारा बचपन दूसरों की दिलजोई और खुशी के लिए होता है, जो अपनी सिर्फ अपने लिए होती है, और बुढ़ापा किसके लिए होता है? बुढ़ापा डॉक्टरों के लिए होता है। जब बार बार अल्लाह, डॉक्टर और बीवी याद आने लगे तो समझ लें आप बूढ़े हो चुके हैं। बुढ़ापे का एक मतलब ये भी होता है कि आप बेज़रर हो जाते हैं, अपने सिवा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब बच्चे आपको नाना दादा कहकर और हसीन लड़कियां अंकल कहकर पुकारने लगें तो तरद्दुद से काम न लें, सच्चाई को कबूल कर लें। तन्हाई पाते ही गम भुलाने के लिए सीटी बजाएं, क्योंकि आप सीटी ही के काबिल रह गए हैं। बुढ़ापे में अगर औलाद आपकी खिदमत करती है तो इसका मतलब यह है कि आपने उनकी तरबियत और अपनी लाइफ इंश्योरेंस पर पूरा ध्यान दिया है। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, ये एक नहीं हजारों बूढ़ों का कौल है। बूढ़ा होना अलग चीज़ है, बूढ़ा दिखाई देना अलग है। वो ये भी सही कह रहा है। बहरहाल बन-ठन के रहना और खूबसूरत लिबास पहनना चाहिए। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। हर बूढ़े में एक बच्चा और जवान छुपा होता है। बूढ़ा होना आसान काम नहीं, इसके लिए बरसों की रियाजत की ज़रूरत होती है। दुनिया ना चल पाती अगर बूढ़े होने का रिवाज ना होता। सही कह रहे हैं, दुनिया ना चल पाती अगर बूढ़े का रिवाज ना होता ना, कि हर आदमी ज़ाहिर है बूढ़ा होना है। बुढ़ापे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बूढ़े को देखकर सब सीट छोड़ देते हैं सिवाय सियासतदान के। हाँ, ये तो ज़रूर, मैं गुज़िश्ता दिनों गया MVPI अपनी गाड़ी लेकर, तो उस लड़की को मैंने जब वो अपनी रजिस्ट्रेशन दी तो वो कहने लगी कि आप अपॉइंटमेंट लिया आपने? मैंने कहा नहीं। कहा ओके, आपकी उम्र कितनी है? तो मैंने कहा मेरे ID पे लिखी है। तो कहती है तो ओके ठीक है, 60 से प्लस है ना आप, तो आप आ जाइए। तो बहरहाल बुढ़ापे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बूढ़े को देखकर सब सीट छोड़ देते हैं और आसानी फराहम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी तरबियत है, अच्छी सीख है। अच्छा ख़ानदान और अच्छी हुकूमत हमेशा अपने बूढ़ों का ख्याल रखती है। काश हमारी हुकूमतें भी, और सब हुकूमतें, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बूढ़ों के लिए ख़ास है। हमारे यहाँ भी हम जब जाते हैं तो सीनियर सिटीजन्स के लिए लाइन अलग होती है। ये बहुत अच्छी बात है। बूढ़े ना होते तो चश्मों और दांतों का धंधा बंद हो जाता। बिल्कुल ठीक है। बूढ़ों को बंदी और ख़ानदानी मनसूबाबंदी दोनों की ज़रूरत नहीं होती, मगर नीयत और नज़र भी ख़राब रहती है। औरतें बूढ़ी हों तो होती हैं, औरतें बूढ़ी तो होती हैं मगर उनकी उम्र अक्सर जवानी वाली ही रहती है। सही बात है, वो हमेशा 20, 25, 30 ही की रहती हैं। मगर मगरबी औरतें अपनी उम्र छुपाती हैं, न जिस्म। अच्छा, ये बात भी सही है। पाकिस्तान में जो औरत अपनी उम्र 35 साल बताती है वो 50 साल की दिखाई देती है। दुनिया में सबसे आसान काम नाना नानी दादा दादी बनना होता है। इसमें आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। जो कुछ करना हो आपके बच्चों को करना होता है। आपकी जब उम्र थी तब आपने गोया के वो सब कुछ कर लिया था।
بہرحال انسان کو زندگی میں دو بار رشتوں کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے، بیوی کے آنے کے بعد یا پھر بڑھاپے کے آنے کے بعد۔ ہر بچے کے اندر ایک بوڑھا چھپا ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عمر لمبی پائے۔ کیا باکمال دور ہے یہ آغاز بڑھاپا بھی۔ بچپن میں ہم ٹیسٹ دیا کرتے تھے یا ٹیسٹ دیکھا کرتے تھے، اب ڈاکٹر ہمارے لیے ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے، شوگر کا، بی پی کا، بلڈ پریشر وغیرہ وغیرہ۔ یا ربی، ہر عمر رسیدہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ دنیا سے انجوائے کریں قبل اس کے کہ دنیا آپ سے انجوائے کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو کمایا ہے آپ نے، اسے آپ اگر اس سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں نا، تو مرنے سے پہلے اس کا استعمال کر لیں۔ بچوں کے لیے ضرور چھوڑیں تاکہ وہ اب کے بعد کسی کے محتاج نہ ہوں، لیکن آپ بھی اپنی زندگی کا مقصد یہ نہ بنائیں کہ مرنے کے بعد دوسروں کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں۔ محترم، آپ اپنی زندگی کو بھی وقت دیں اور اسے بھی کبھی کمر پر ہاتھ مار کر ایسے شاباش دے دیا کریں۔ جائیں کبھی، میں آج گیا اپنی اہلیہ کو صبح ٹیسٹ کرانے، ڈاکٹر بی پی ان کا ہائی تھا۔ جب ہم وہاں باہر نکلے تو میں نے کہا بیگم آپ کو میں ناشتہ باہر کروا دوں؟ تو ہماری بیگم جو برصغیر کی بیگمات ہوتی ہیں تو وہ بڑی عجیب و غریب ادائیں کرتی رہتی ہیں، یہاں کیا ملے گا ناشتے میں؟ حالانکہ 35-40 سال ہو گئے سعودی عرب میں رہتے ہوئے، تو میں نے کہا سب کچھ ملے گا، بتائیے کیا کھائیں گے آپ؟ میں آپ کو چنئی دربار لے کر چلتا ہوں، پوری کھا لیں؟ نہیں۔ میں آپ کو پاکستانی ریسٹورنٹ لے کر چلتا ہوں، چھولے اور یا پائے کھا لیں؟ نہیں، نہاری بھی نہیں کھانی، پھر کیا کھانا ہے؟ چلیے کچھ اور چلتے ہیں۔ تو بہرحال میں ان کو لے کر گیا، اور جب ہم ایک لبنانی ریسٹورنٹ پہ پہنچے تو وہ جناب وہ بتا رہا تھا پیزے ٹائپ کے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے پیسز، فطیرہ جن کو بولتے ہیں۔ تو میں نے ایک پلیٹ گوشت کا اور ایک پلیٹ زعتر کا اور ایک پلیٹ، اللہ آپ کا بھلا کرے، جبنہ چیز کا، یہ تینوں لیے، اور پھر ہم نے گاڑی میں بیٹھ کر، پانی کی بوتل میں ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں، تو وہاں جوس نہیں تھا، لیکن میں نے ان کو اس بوتل سے ہم دونوں نے پانی بھی پیا اور پھر انجوائے بھی کیا، اور گھر پر آ کر پھر آرام سے چائے بھی پی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، انجوائے کریں، پتہ نہیں کب یہ زندگی کی شمع بجھ جائے۔ واجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم۔ توحید یہ ہے کہ ایک معبود حقیقی کی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے، اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی الوہیات میں، اس کے تصرفات میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی شان و عظمت میں کسی بھی مخلوق کو بھی شریک نہ بنایا جائے، نہ پارٹنرشپ بنایا جائے۔ یہ ہے اصل توحید۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔